નમસ્તે દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। અમરજ્યોતિ સરસ્વતી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે 70મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું। તારીખ 1 ઓગસ્ટથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરાયું હતું, જેના ભાગરૂપે સમાપન તારીખ 23 ઓગસ્ટના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું, જે નિમિત્તે વિશાળ સાયકલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રેલીને 2 વિભાગમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં શહેરમાં ફરી હતી અને સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શાળાના ટ્રસ્ટી અમરજ્યોતિબા ગોહિલના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ અમરજ્યોતિ સરસ્વતી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ રાજેન્દ્રસિંહના માર્ગદર્શન હેઠળ અને સિલ્વરબેસ પબ્લિક સ્કૂલના સમગ્ર શિક્ષકગણ દ્વારા કાર્યક્રમને સફળ બનાવાયો હતો। साल की जो 15 अगस्त है, हम 17वीं 15 अगस्त मनाने के लिए जा रहे हैं, मना लिया है हमने। और इस साल हमने जो फोर्टनाइट फ्रीडम फोर्टनाइट का आयोजन किया है 8 अगस्त टू 3rd अगस्त, सो आज उसका समापन होने जा रहा है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने आयोजित की थी और उन एक्टिविटी से एक फ्रीडम रन है। तो फ्रीडम रन हम साइकिल रैली में निकाल के इसको मनाने के लिए जा रहे हैं। और सर इसका कुछ और उद्देश्य भी है साथ में? हाँ, इसका उद्देश्य बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने का और जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनको एक प्रकार का ट्रिब्यूट हम देना इस प्रकार चाहते हैं। और भी गिन सकते हैं सर इसके हिसाब से, जैसे बच्चों में सोच आएगी पॉल्यूशन के हिसाब से भी कुछ ऐसा हो? हाँ, साइकिल रैली का एक ये भी उद्देश्य है कि बच्चे जैसे साइकिल चला के जाएंगे तो थोड़ा पॉल्यूशन के बारे में भी अगर हमने पहले भी क्लास में और ये 15 दिन के अंदर हम देशभक्ति और पर्यावरण इन सब का ख्याल रखते हुए हमने छोटे छोटे वो भी आयोजन करके बच्चों को हमने अवेयर किया है।